بارے میں تو یہ بتاؤں گا کہ بیکاز میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، اور جتنے بھی علماء نے اس کے اوپر بات کی ہے، اس نے فتویٰ دیا ہے اور قرآن اور حدیث سے ان سے ثابت کر دیا، تو کافی سارے علماء اس بات کو اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا۔ ساتھ ایک اور سوٹڈ پرسن ہے، یہ میرا خیال ہے ڈاکٹرز کے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق ہے، میں بھی شاید ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر ہیں جی آپ؟ ہاں جی بالکل۔ تو کیا کہتے ہیں ایز اے ڈاکٹر، کیا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اچھے ڈاکٹر ہیں پاکستان کے لیے کہ نہیں؟ میں ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ یوتھ کو دیکھیں نا تو عمران خان ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کراؤڈ فل بندہ ہے، وہ جب بھی جہاں پر بھی جاتے ہیں اس کی بات مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ایکسیپٹیبل پرسن ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، جس کے ساتھ وہ بات کرتا ہے، جس کے سامنے وہ آتا ہے عمران خان ایز اے لیڈر، سو ایوری ون از ایکسیپٹیڈ، مطلب ہر بندہ اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اور میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا، دل پہ اثر کرتی ہے، اور زبان سے نکلتی ہے تو اثر نہیں کرتی۔ عمران خان جب بھی کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو یقین جانے کہ آپ یوں سمجھتے کہ قوم کی نمائندگی کرتا ہے، بہت اچھا بولتا ہے۔ زبردست ہو گیا یہ شعور آپ کو خان صاحب نے دیا۔ ایک طرف آپ کے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ہمیں شعور دیا، دوسری طرف آپ کے کمپیٹیٹر کہتے ہیں کہ عمران خان نے پوری قوم کو بدتمیز کر دیا۔ ڈیفینیشن میں ایک بات بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ظاہر ہے جو ہمارے مخالفین ہیں، جو کمپیٹیٹر ہے، وہ تو یہی بات ظاہری طور پہ کریں گے کیونکہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ظاہر آپ دیکھتے ہیں وہ کردار پہ اس کے جو کافی وہ کرتے باتیں کرتے ہیں، اور عمران خان کی اخلاقیات پہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ باقی لوگ جب لیڈر کھڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے کون سا لوگوں کو شعور دیا ہے؟ عمران خان کو میں اس بات پہ بالکل وہ کرتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی لوگوں کو شعور دیا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے اس کو وہ مطلب ایک قوم کو لیڈ کرتا ہے، اچھے طریقے سے۔ یوتھ کو اس نے کافی جگہ دیا، شعور دیا لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ قوم میں کیا، یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ عمران خان کو آپ کب سے پسند کرتے ہیں؟ عمران خان کو میں پسند کرتا ہوں 2000 سے، 2013 جب میرا ووٹ۔ اس سے پہلے آپ نواز شریف آپ کا فین؟ نہیں، اس سے پہلے میں کوئی پولیٹیکل پارٹی میں جو ہے اتنا وہ نہیں تھا، کسی کا اتنا فین نہیں تھا۔ عمران خان میں کہتا ہوں ہی از مائی لیڈر۔ اچھا، اب آپ یہ نہیں سمجھتے، اس سے پہلے ہم بھی چھوٹے بڑے ہوئے ہیں، 18 سال سے نیچے والے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کون سی پارٹی الیکشن میں کھڑی ہے، کون سی آ رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں سیاست میں لوگوں کی انوالومنٹ کی ریزن کیا سمجھتے ہیں؟ سیاست میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی ایک تو پرانے لوگ ہیں نا، پرانے لوگ تو وہی اپنے پارٹی کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، لیکن جتنی بھی یوتھ ہے جو ابھی رجسٹر جتنے بھی ہوئے 18 سال سے، تقریباً کتنی پرسنٹ بتا رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن جتنے بھی لوگ 65%، ابھی ظاہر ہے ہر دن 9000 لوگ رجسٹر ہو جاتے ہیں، 18 سال کے ہو جاتے ہیں، تو یہ سارے جتنے بھی یوتھ ہے، ینگ جنریشن ہے، سارے عمران خان کے ساتھ ہی ہے، اس کے نظریے کے ساتھ ہے۔ ایک لاسٹ کوسچن پوچھوں گا، آپ تھوڑے سے مولوی ہیں کہ نہیں پورے؟ میں یوں سمجھا الحمدللہ میں مذہب کو فالو کرتا ہوں، دین کو فالو کرتا ہوں۔ آپ نے جواب دینا ہے، نوٹ خان، نوٹ ادر اینی ون۔ یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کی عدالتوں میں آج تک دید کا کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ جج صاحب کی خدمت میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کا فیصلہ سامنے آیا، اب آپ یہ دیکھیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس بارے میں تو یہ بتاؤں گا کہ بیکاز میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، اور جتنے بھی علماء نے اس کے اوپر بات کی ہے، اس نے فتویٰ دیا ہے اور قرآن اور حدیث سے ان سے ثابت کر دیا، تو کافی سارے علماء اس بات کو اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا۔ اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی، میں نے بھی کچھ علماء سے سنا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی طرح ایک واقعہ آپ کے دربار میں، آپ کی عدالت میں پیش ہوا تھا، اور آپ نے پوچھا کہ اس واقعے میں جب دید کا مسئلہ آئے گا تو اس دوران عورت کا جو فیصلہ ہوگا، عورت کے جو بول ہوں گے، عورت کے جو الفاظ ہوں گے، ان کو معتبر گنا جائے گا۔ اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہے؟ جب وہ فیصلہ ہمارے ساتھ موجود ہے تو ہم فیصلہ کرنے میں کیوں کوتاہی برت رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کو پتہ یہ ایک پولیٹیکل سیاسی جناب اس کا یوں سمجھے کہ نظر ہو گیا یہ فیصلہ، ویسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان نے بھی یہی بات کی تھی، اس کی کوئی جو وکلائے وہ باہر آئے، اور عمران خان نے یہی بات کی کہ دیکھیں اس میں دین کے مسائل ہے تو لگتا ہے جج صاحب جو ہے نا اس تھوڑا سا نا احتیاط سے دیں گے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ تو وہی جو ہے نا سیاسی منظرنامے کا ایک نظر ہو گیا تو اس نے کہا یہ فیصلہ اس نے میرے خلاف ہی دیا۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ اور بھی کچھ مہمان موجود ہیں، سنا چاہیں گے؟ ادھر آئیں، دیکھو راشد، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خان صاحب کے ساتھ پیار کرتے ہیں یا ویسے ادھر آگے کھڑے ہیں؟ نہیں جی الحمدللہ، سب سے پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ یہاں ہمیں موقع دیا بات کرنے کا۔ تو عمران خان سے بات محبت کا اظہار یہ ہے کہ یہ سارے بچے بزرگ جوان اس لیے کھڑے کہ ان لوگوں نے ووٹ دیے، نہ کہ یہاں ایک اجتماع بنایا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے جی، تو یہ محبت کی نشانی ہے جی۔ اچھا، یہاں پہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو عمران خان سے ملا ہوگا، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان سے، جی آپ ملے، کہ عمران خان صاحب سے کوئی ملا ہوگا، لیکن مجھے یہ بتائیں نہ ملنے کی یہ کس طرح محبت ہے کہ آپ نے اپنے محبوب کو دیکھا بھی نہیں، آپ اپنے محبوب سے ملے بھی اور آپ عشق کی منزلت کو پا گئے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ کافی سارے ریزنز ہیں اس بات کے پیچھے جو آپ نے کویسچن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم غریبوں کو جو چاہیے وہ اسکول چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے مطلب ایک تانے کا ایکسیس چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے مطلب ایک ہاسپٹل کا ایکسیس چاہیے ہوتا ہے، جو الحمدللہ
पूरे पाकिस्तान में किसी और ने नहीं दिया, वो सिर्फ इमरान खान ने दिया। ठीक है, सब चीज़ें ज़बरदस्त हो गया। मैं चूँकि मुझे मालूम हुआ बाखबर ज़राए से कि आप शौकत खानम हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, आपने हलफ करके बताना है, नोट दुनियावी लोग नहीं हैं, हम सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहना है कि आपने हॉस्पिटल में क्या देखा। जो लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि वहाँ पर गरीबों का इलाज फ्री होता है या नहीं होता, ये आपने हमें अपने बयान करना है, लेकिन हलफ करके बताना है, ऐसे नहीं। जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इसी महल्ले का, आज आप यहाँ पे मतलब ये कि जब चाय पी रहे थे, एक बंदा मेरे पास आया, ठीक है जी, वो बंदा मेरे महल्ले का, ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास का है। वो कह रहा था कि मैं आपको एक फ़ार्म दूंगा, वो फ़ार्म है ज़कात का, वो फाइनेंशियल सपोर्ट का होता है, ठीक है जी, लेकिन गरीबों का इलाज बिल्कुल मतलब ये कि शौकत खानम में फ्री, जो हलफ उठाया मैंने, बिल्कुल फ्री होता है। और अमीरों के लिए फिर वो मतलब मिनिमम कितना अखराजात आते हैं वन पेशेंट पर? एक मरीज़ के ऊपर कम से कम मतलब 12 लाख से लेकर मतलब ऊपर जितना उसका लाइफ होता है, सारी लाइफ उसके इलाज चलता रहता है और पैसे लगते रहते हैं उसके ऊपर। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर जो अर्निंग तो मैं नहीं कहूँगा, जो कुछ वहाँ पे आता है, इमरान खान साहब को या बुशरा बीबी को, उनको भी कोई हिस्सा जाता है या नहीं जाता? अरबों रुपए बजट की रिक्वायरमेंट होती है। इस साल भी कम से कम का जो बजट रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 25 अरब रुपए हैं। 25 अरब रुपए हम में से किसी ने सुना भी नहीं होगा, ठीक है जी, लेकिन वो बजट कौन पूरा कर रहा है? वो जो यहाँ पे मतलब एक सरमाएदार लोग हैं और ठीक ठाक मतलब एक लोग होते हैं जो शौकत खानम को डोनेशन देते हैं ज़कात खैरात के तौर पे, और वही पैसा जो है ना मतलब एक गरीबों के ऊपर लगते हैं जी। अच्छा, अब जो लोग ये कहते हैं कि ये झूठ है, अफवाह है, जो शौकत खानम में गया नहीं हो, हम ये नहीं कहते कि जो कहता है झूठ है, अल्लाह करे उसको कैंसर होता है कि वहाँ पे जाए, ये बात हम नहीं करते, लेकिन इस बारे में क्या कहते हैं कि अफवाह होती है कि नहीं ये सब झूठ है, ये ड्रामा है, वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं है? ये बिल्कुल सियासी रंग दे रहे हैं इस बात को, ठीक है जी, क्योंकि मतलब पॉलिटिकली मतलब एक किसी का कोई ऐसा कारनामा नहीं है कार खैर का जो हर गरीब मतलब एक आता है शौकत खानम में, और जो बाकी रही पॉलिटिकल लोगों की, वो मतलब एक उसको मतलब डिग्रेड करने के लिए ये बात करते हैं कि इलाज मुआलजा नहीं होता। वो गलत कह रहे हैं, फजूल बकवास। हमारे एक सीनियर मौजूद है रहमान भाई, यहाँ पर चाहूँगा कि इनसे कोई थोड़ी सी बातें कर लूँ। ये हमारे बाचा जी हैं, हम इनकी मुरीदीन हैं, ये आप देख रहे होंगे नानदान बाबा, यही हमारी पैदाइश है, यही हमारा उठना बैठना है, इनके दस्ते मुबारक में, इनके हाथों में हम बड़े हुए हैं। ज़रा चाहते हैं कि आज इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं तो डेफिनेटली हक़ और सच के साथ खड़े होंगे। अब हमने पूछना ये है कि हक़ और सच के साथ आप किस बेस पे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, और कहाँ पर आपने हक़ और सच देखा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंकर साहब, सबसे बात तो ये है कि 14 अगस्त 1947 के बाद हम मुसलमान अभी तक अक़लियत में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और हमारे बुज़ुर्ग वालिदैन जितने भी हमसे पहले गुज़र चुके हैं उनको इस चीज़ का कोई इल्म नहीं था। बस एक नज़ारा चल रहा था और उस नज़ारे के पीछे एक बादशाह और एक चरवाहा, और उसके आगे 10-15 भेड़ बकरियां और पहाड़ में चरवाहे। एक चरवाहे ने सारे भेड़ियों को कंट्रोल करके चला रहा था। अब माशाअल्लाह सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पर ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ इंकर साहब, लेकिन बात दरअसल ये है कि हमारे आने वाले ये जो बच्चे हैं, ये जो नस्लें हमारे पीछे आ रहे हैं, उनको पता चल गया कि अगले जन्म में क्या होगा और क्या सिलसिला चलता रहेगा। नंबर एक। दूसरी बात ये इंकर साहब के हम इमरान खान के बारे में इसलिए सारे लोग खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि 14 अगस्त 1947 के बाद 30 साल या 40 साल इन लोगों ने भर के हुकूमत किया, क्या मिला? सिंध में किया है, बलूचिस्तान में किया है। लोग जूड़ों के पानी पीकर गुजारा चलाता है, और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हम टोपी बांध कर वहाँ जाते हैं और उससे वोट मांगते हैं। तो हमारा ये नज़रिया है कि अल्लाह ताला उसको रास्ता देगा, और इंशाअल्लाह व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह पाक किसी का मेहनत रहेगा नहीं लेकर जाता है और न किसी को शिकस्त देता है। इसका वजह ये है कि नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब व मा काना अरसलना इल्ला का रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह उसके साथ है, चाहे कोई भी उसके पीछे खड़ा हो या ना खड़ा हो।
वो बादशाह जो फैसला करता है, फैसला करने वाला वो है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दुनियावी लिहाज से लोग उनसे बहुत ज़्यादा मुतमईन है। और इंशाल्लाह, और मैं रात को जब नफल पढ़ता हूँ तो मैं अपने अल्लाह की तरफ रुजू करता हूँ कि ए मौला, इस आदमी को अगर आपने चुना है इस कौम के लिए तो इसको 100 साल की ज़िंदगी और दे दो, और ये मखलूक के खुदा का ये निज़ाम जो सख्ती है इसको आराम में तब्दील करे। या नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। एक बात करना चाहूँगा, आप भी माशाल्लाह पख्तून रिवायत को मुझसे बेहतर जानते हैं। मैंने वो जो अदालत का फैसला सुना है, मैं आपसे भी चाहते हैं, ये मुल्क की अदालतें, जजेस, ये सब कुछ हमारा है। अब आप ये बताएं कि इससे पहले तारीख़ में हमारे घरों में, हमारे महल्लों में इस तरह के वाक़यात और इस तरह के फ़ैसले अदालतों में नहीं गए। वो कि अदालत में ये फ़ैसला चला गया और इसके फ़ैसला भी आपने देखा। इस्लाम के नुक्ता नज़र से इस फ़ैसले को आप किस तरह देखते हैं कि मेरा इस्लाम, मेरा दीन क्या कहता है, मेरा अल्लाह क्या कहता है? मेरा अल्लाह और मेरा दीन जो कहता है वो पहले रहमान साहब को अच्छी पता होगा, क्योंकि वो उलमाए किरामों का बादशाह है और इस पर हम मज़ीद बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो कुरान का तर्जुमा उसके पास है, हदीस उसके पास है, तो ये इनसे पूछ लेना। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। अखराजात आते हैं वन पेशेंट पर, एक मरीज़ के ऊपर कम से कम मतलब 12 लाख से लेकर मतलब ऊपर जितना उसका लाइफ होता है, सारी लाइफ उसके इलाज चलता रहता है और पैसे लगते रहते हैं उसके ऊपर। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर जो अर्निंग तो मैं नहीं कहूँगा, जो कुछ वहाँ पे आता है इमरान खान साहब को या बुशरा बीबी को, उनको भी कोई हिस्सा जाता है या नहीं जाता? अरबों रुपए बजट की रिक्वायरमेंट होती है। इस साल भी कम से कम का जो बजट रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 25 अरब रुपए हैं। 25 अरब रुपए हम में से किसी ने सुना भी नहीं होगा, ठीक है जी। लेकिन वो बजट कौन पूरा कर रहा है? वो जो यहाँ पे मतलब एक सरमाएदार लोग हैं और ठीक ठाक मतलब एक लोग होते हैं जो शौकत खानम को डोनेशन देते हैं ज़कात खैरात के तौर पे, और वही पैसा जो है ना मतलब एक गरीबों के ऊपर लगते हैं जी। अच्छा, अब जो लोग ये कहते हैं कि ये झूठ है, अफवाह है, जो शौकत खानम में गया नहीं हो, हम ये नहीं कहते कि जो कहता है झूठ है, अल्लाह करे उसको कैंसर होता कि वहाँ पे जाए, ये बात हम नहीं करते। लेकिन इस बारे में क्या कहते हैं कि अफवाह होती है कि नहीं ये सब झूठ है, ये ड्रामा है, वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं है? ये बिल्कुल सियासी रंग दे रहे हैं इस बात को, ठीक है जी, क्योंकि मतलब पॉलिटिकली मतलब एक किसी का कोई ऐसा कारनामा नहीं है कार खैर का जो मतलब एक किसी का गरीब का। अब ये एक बंदा खड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है जी, तो ये भी मेरा मतलब एक शौकत खानम में आया है, ठीक है जी, रीज़न की वजह से नहीं हो सका, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन हर गरीब मतलब एक आता है शौकत खानम में, और जो बाकी रही पॉलिटिकल लोगों की वो मतलब एक उसको मतलब डिग्रेड करने के लिए ये बात करते हैं कि इलाज मुआलजा नहीं होता। वो गलत कह रहे हैं, फजूल बकवास। हमारे एक सीनियर मौजूद है रहमान भाई, यहाँ पर चाहूँगा कि इनसे कोई थोड़ी सी बातें कर लूँ। ये हमारे बाचा जी हैं, हम इनकी मुरीदीन हैं। ये आप देख रहे होंगे नादान बाबा, यही हमारी पैदाइश है, यही हमारा उठना बैठना है। इनके दस्ते मुबारक में, इनके हाथों में हम बड़े हुए हैं। ज़रा चाहते हैं कि आज इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं तो डेफिनेटली हक़ और सच के साथ खड़े होंगे। अब हमने पूछना ये है कि हक़ और सच के साथ आप किस बेस पे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं और कहाँ पर आपने हक़ और सच देखा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंकर साहब, सबसे बात तो ये है कि 14 अगस्त 1947 के बाद हम मुसलमान अभी तक अक़लियत में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और हमारे बुज़ुर्ग वालिदैन जितने भी हमसे पहले गुज़र चुके हैं उनको इस चीज़ का कोई इल्म नहीं था। बस एक नज़ारा चल रहा था और उस नज़ारे के पीछे एक बादशाह और एक चरवाहा, और उसके आगे 10-15 भेड़ बकरियां और पहाड़ में चरवाहे। एक चरवाहे ने सारे भेड़ियों को कंट्रोल करके चला रहा था।